Lay. Sige na, lay down na. Sus, ay, lapad. Lay down. Lay. Lay down, lay. Lay down, lay. Lay. Lay down. Sana man ay magtalikod manoon nato, oy. Talik da na las mama. Inana na lang di ay. Talik da na las mama Lisa. Kay busog nas isda. Say good evening, iho. Ayan po guys, good evening. So yun po mga palangga, si Papi guys, busog na busog po guys. Yan. Yan. Kanina guys, hindi siya masyadong kumakain ng alamang guys. So ngayon, yung ulam ko guys, ulam po namin ngayon guys is paksiw na isda. Binilhan ko si Papi kanina kasi schedule karon sa tinglibod sa mga suki na mo diri guys. So ubay-ubay yung nakaon ni Papi guys sa isda. So ayan, good evening mga palangga. Katatapos lang po namin naghapunan guys. Ayan, sa katunayan pa busog na busog po kami ni Papi guys. Yan po si Papi nakatalikod. Say good evening to your viewers. Say good evening. Magpasalamat kas imong viewers. Ina guys, among sudan ni Mama Lisa guys. Kay say sudan na to anak. Paksiw na isda. Busog guys Papi guys. Oy, please mama. Taga santo. Kaloyan kas Ginoo anak. Say good evening to you viewers B. Magpasalamat kas imong viewers guys. Katatapos lang namin kumain. Yung ulam namin ni Papi is paksiw na isda. Busog guys Papi nako guys. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Good evening. So standby muna kami dito guys sa upuan namin guys dito sa sala. Kasi po mga palangga, katatapos lang po namin kumakain ni Papi guys ng hapunan. So time check here is 6 p.m. So 6 p.m. na ngayon guys. So bago pa dyan may nakahuman og kaon ni Papi mga palangga. So ayan, good evening. Today is February 2, 2026. Araw ngayon ng Lunes guys, Lunes ng gabi. So hindi ko pa natatapos mag-charge guys, pero nagdali-dali ko kuha og video guys kay kanang mingaw na ang palibot guys, wan ay sika-sika sa gawas. Mingaw na jud ang palibot mga palangga. So ayan po si Papi, tingnan niyo po si Papi guys. Napakaaliwalas ng kanyang mukha dahil busog na busog siya. Unlike kanina guys na palaging tumutunog ang kanyang tiyan kanina. So ayan, good evening. Kumusta pong inyong evening guys? Did you finish your dinner guys? So kami ni Papi guys, katatapos lang po namin kumakain. So shout out everyone. Thank you for always watching and happy Monday to all. So sa wakas guys, tumila na po yung ulan. Grabe ang lakas ng ulan guys. 3 days na pong umuulan. Yung aking tindahan is basang-basa. So good evening and happy eating sa hapunan ninyo diha guys. O to all my viewers and subscribers, thank you always. Mwah. Thank you and happy Monday to all of us. So pasalamat palagi guys na binigyan po tayo ng good health palagi ng ating mahal na Panginoon. And of course, binigyan po tayo ng blessings guys. So thank you so much. This is Papi's update and happy Monday evening to all of us.